Guard, G. Stop it, G. A. AB. R. B. BR. Pak, tayo. A. R. G. G. Handa mo lang kamay mo. AB. Sige. Uy, G. Balik. Katawan ulo, AB. G. Bigay. ABG. Paa mo, JD, paa mo ha. Taas mo lang guard mo. Let's jump. Bakit? Kumataas. Okay. Hindi ko cross. Uy. Pwede ah. Ay, tumatalikod. Sige, okay lang. Sige, tuloy. 2 minutes. Sige. 2 minutes pa kayo, 2 minutes. Jump. Kaya mo na. AB. Ano kayo? Uy! Uy, dahan-dahan lang. Tanda lang. Taas guard ka lang, taas guard. Sige, tapos sa panga mo. AC. Uy! Easy. AC. Blitz na. Sige, kayo, 1, 2, tapos guard ka agad. I like that. CB. Counter block. Patayan na. Gera na sa gitna, gera. Position. Dali mo sa corner. Karate boy pa naman si Back solo way. Paa JD, kalma lang. Kalma. Show me the body, baby. Yan. Corner na oh. Taas guard. Ala. Taas kamay. Gera na. Throw it fight to. Okay, tama na. Long range. Show me a body, Kalma, baby. Show me a ayos body. yun. 1 minute pa, kalma. Hinga. Taas kamay. Taas kamay lang kayo. Bigat yung gloves kasi sa kanya. Kapag na-corner na, taas mo lang Yung kamay mga mo. baba. Tanda mo, taas kamay, hinga sa ilong. Ayan guys. Katawan. Jump lang, tapos balik mo lang agad kamay mo. Katawan R. Yan. Tatawan. Right? G. Taas mo, G. Gera sa gitna. 25 seconds. Baka na. 1-2 lang kayo. Ayan, Uy! guys. Tama yun. Body taas. Body C. Good na nga eh. Taas kamay. Body C. Bili. Taas kamay ka. 10 seconds. Bili. 10 seconds. Double jab. Bili. Ayan. Taas kamay ka. 10 seconds. Bili, JD. Bili. Go, 5. Gauge. Taas kamay ka. Yan. Nice one. Ayos yan. Dalawa kasi. Hanggang. Pangina, naka-jacket.